नमस्कार सांग मैंने जय जगन्नाथ। आज आसतु जानिबा निराट कटु पिता सत्य कथा। मुची हो जाइथिबा पाद एवं संकीर्ण चिंताधारा बा छोट चिंताधारा आमको आगो को बढ़िबा को दे नाही। भंगा कलम एवं अन्य मानक प्रति ईर्षा निजर भाग्य लिखिबा को दे न थाए। कामर आलस्य एवं टंकार लोभ आमको महान हेबा को दे न थाए। आमर धर्म उच्च एवं अन्य लोकों धर्म नीच यही चिंताधारा आमको मनीष होगाकू दिए नहीं। यही सब जिनस दूरे रुहतु। छाड़पत्र हेबा द्वारा स्वामीर किछि बिगड़ी न थाए। तांको आउ थरे आराम से गोटे कुआरी झीटे मिल जाए थाए। किंतु महिला जीवन जीवा पर्यंत पूरा संकटापन्न हो जाए थाए। गोटे पक्षी महुमाछी की पचारला कि तमे एते कष्ट करिकी महु तैयारी करुछ एवं मनीष आसिकी ताकू चोरी करिकी नहीं जाउछि, कौन तुमको खराब लागु नहीं? महुमाछीटी सुंदर उत्तर देला, मनीष केवल मोर महु चोरी की नहीं पारिबो, किंतु महु तैयारी करिवार कला को नहीं। आपण चरित्र को के चोरी करि पारिबो, किंतु आपणको प्रतिभा को नहीं। जदि आपण सफलता पाइबा चाहूछंती तेबे निजको नियंत्रण रखंतु, अन्य मानक नुहे। जड़े व्यक्ति तीनोटी जिनस पाई एही दुनिया रे कठिन परिश्रम करे। एक रे मो ना बड़ हेउ, दुई रे मोर पोशाक भल हेबा उचित, तीन रे मो घर सुंदर हेबा उचित। किंतु मनीष मरिबा मात्रे परमेश्वर तार एही तीनोटी जिनस प्रथमे एहाकू परिवर्तन कर दै थांती। ना को स्वर्ग, पोशाक लुगा एवं घर श्मशान। जीवनर पिता सत्य जहाकू आमे बुझिबा को चाहुना। प्रेम एवं पसंद मध्य कौन पार्थक्य? एहार सबुठारु सुंदर उत्तर गौतम बुद्ध देइछंती। जदि आपण गोटे फूल को पसंद करंती तेबे आपण एहाकू भांगी रखिबा को चाहि पारंती, किंतु जदि आपण सेही फूल को भल पाउछंती बा प्रेम करुछंती तेबे एहाकू भांगिबा परिवर्ते आपण प्रतिदिन एहाकू पानी देबे, जहा द्वारा फूल गुड़िक सुखी न जाए। जे एही रहस्य को बुझी पारिछि बुझंतु जे से सारा जीवन को बुझी सारिछि। पानी बिना नदी बेकार, अतिथि बिना अगणा बेकार, प्रेम जदि नहीं तेबे संपर्क माने बेकार। जीवन रे सांग साथी नहांती तो जीवन भी बेकार। माटी घर देखिबा परे बा झाटी माटी घर देखिबा परे कहा सहित कौनसी भी संपर्क भांगिबा उचित नहीं, कारण माटीर कबल बहुत मजबूत होता है एवं मार्बल रे गोड़ प्रायतः गोड़ ही खसे। 30 वर्ष पूर्व विवाह करने आगु प्रथमे ताठू अधिक जरूरी कौन से सठिक व्यक्ति सहित विवाह करवा। जो माने आम पाई जत्न नियंती आमे से मानकु ही कंदाई थाउ, सी हेले माँ बापा एवं स्त्री। जो माने आम पाई जत्न नियंते नहीं आमे से माना पाई कांदुछे, पिला माने समाज एवं लोक माने एवं समाज भी लोक माने एवं आमे से मानक पाई जत्न नेउ जो माने केबे आम पाई कांदिबे भी नहीं, परिजन पड़ोसी एवं निकटतम बंधु। गोटे बहुत सुंदर कथा लिखा होइछि। गाँव रे निंब गछ ह्रास पाइबार लागिछि, घरे तिक्तता वृद्धि पाउछि, जीभरे मिठाता ह्रास पाउछि, शरीर रे चीनी वृद्धि होउछि। कौनसी महापुरुष ठीक कहिथिले, जेते बेले रास्ता कड़े पुस्तक बिक्री हेबो एवं काच शोरूम रे जोता रहिबो तेबे बुझ जे लोकों को ज्ञानर आवश्यकता नहीं, जोता आवश्यक। पति पत्नी झगड़ा हेबार 8टी कारण। एक रे पति निज पत्नी को अधारू अधिक जिनस कहते नहीं, सब बेले स्त्री उपर चिलेइबा बा रागिबा, पत्नी को न कहीकि सांग मानक सहित बुली जिबा,
ସବୁବେଳେ ପତ୍ନୀର ସୁନ୍ଦରତାରୁ କମି ବାହାର କରିବା। ସୁନ୍ଦର ସ୍ତ୍ରୀ ସହିତ ପତ୍ନୀର ତୁଳନା କରିବା। ପତ୍ନୀର ଖର୍ଚ୍ଚରେ ରୋକ ଲଗାଇବା। ପ୍ରତିଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ବା ରାତିରେ ଘରକୁ ଡେରିରେ ଫେରିବା। ପତ୍ନୀର ଚରିତ୍ର ଉପରେ ସବୁବେଳେ ସନ୍ଦେହ କରିବା। ଦୟାକରିକି ଏହିସବୁ ଜିନିଷକୁ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ, ଏହିସବୁ ଗୁଣକୁ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କ ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ବହୁତ ସୁଖ ଶାନ୍ତିରେ ଚାଲିବ। କର୍ମ କହିଥାଏ କି ସବୁବେଳେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରୁହନ୍ତୁ ଏକା ରହିବା ପାଇଁ, କାହିଁକି ନା କିଛି ଲୋକ ହଠାତ୍ ବଦଳି ଯାଇଥାନ୍ତି। ଆଜି ଆପଣ ଯାହା ପାଇଁ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲେ, କାଲି ତା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ବି ମୂଲ୍ୟ ରହିବନି। ଆପଣ ତା ପାଇଁ ମୂଲ୍ୟହୀନ ହିଁ ହୋଇଯିବେ। ସାପ ଧରାଳି ଏହା କହି ସାପମାନଙ୍କୁ ଅଟକାଇଲେ। ଏବେ କେବଳ ମଣିଷ ଅନ୍ୟ ମଣିଷକୁ କାମୁଡ଼ିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହେବ। କାହାକୁ ଏତେ ଭଲ ପାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ ଯେ ଆପଣ ତାକୁ ଭୁଲି ପାରିବେ ନାହିଁ। କାରଣ ଜୀବନ, ଲୋକ ଏବଂ ପ୍ରେମ ସମସ୍ତେ ଅବିଶ୍ୱାସୀ। କିଏ କହୁଛି କେବଳ ଘୃଣା ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦିଏ। ବେଳେବେଳେ ଅତ୍ୟଧିକ ପ୍ରେମ ବା ଅତ୍ୟଧିକ ଭଲ ପାଇବା ମଧ୍ୟ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଦେଇଥାଏ, ଯେଉଁଟାକି କାହା ଆଗରେ କହି ହୁଏ ନାହିଁ। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଯିଏ ଆପଣଙ୍କ ଭାବନାକୁ ବୁଝିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଘାତ କରେ, ଏଭଳି ମଣିଷ ଆପଣଙ୍କର କେବେ ବି କଦାପି ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ। ଅପମାନ ସହିକି ଅଲଗା ହେବା, ସମ୍ପର୍କ ଭାଙ୍ଗିଦେବା, ଏହି କାମ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି କରିପାରିବ। କିନ୍ତୁ ଅପମାନ ସହ୍ୟ କରିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପର୍କକୁ ଧରି ରଖିବା ପାଇଁ ହେଲେ ବଡ଼ ହୃଦୟ ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ, ଯାହା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ନାହିଁ ବା ଯାହା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ବି ନଥାଏ। ଆଜିକା ଯୁଗରେ ବିନା ସ୍ୱାର୍ଥରେ କେହି କଥା ବି ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ, ତ ସାଥ କ'ଣ ଦେବେ? ଅଧିକ କାହାଠୁ ବି ଆଶା ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। କାହା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା ଆପଣଙ୍କୁ ହିଁ ଗଭୀର କ୍ଷତ ଦେଇଥାଏ। ସେଥିଲାଗି ଆଶା ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ, କାହାଠୁ ଆଶା ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। ପୁରୁଷ ନିଜର ଯନ୍ତ୍ରଣା ଲୁଚାଇବା ପାଇଁ ହସିଥାଏ ଏବଂ ନାରୀ ନିଜର ଭୁଲ ଲୁଚାଇବା ପାଇଁ ସର୍ବଦା ସବୁବେଳେ କାନ୍ଦିଥାଏ। ଯେଉଁ ପତି ପତ୍ନୀ ନିଜର ଭୁଲକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିକି ଉଭୟକୁ ଭୁଲ ମାଗି ଦେଇଥାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା କେବେ ବି ହେଲେ ଶେଷ ହୋଇନଥାଏ, ବରଂ ତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ଆଗକୁ ଭଲରେ ଯାଇଥାଏ। ଲାଇଫରେ କେବେ କାହାର ବି ହେଲେ ଅପସନ୍ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯଦି ବନୁଛନ୍ତି ତାର ପ୍ରାୟୋରିଟି ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଆଗକୁ ମୁଭ୍ ଅନ୍ କରନ୍ତୁ। ଏମିତି ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର ବି କରନ୍ତୁ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଜି ପାଇଁ ରହୁଛି ସାଙ୍ଗମାନେ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।